Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Israeli fans attending last night's EuroLeague football match between Maccabi Tel Aviv and Ajax Amsterdam were brutally attacked by a local pro-Palestinian anti-Israel mob. After the match, which ended in a 5-0 defeat for the Israeli team, local Arabs wearing masks and carrying Palestinian flags in several parts of Amsterdam apparently met the Israelis with a pre-planned pogrom. In footage circulating on social media, shared by fans at the scene, among others, dozens of terrorists kicked and punched Jewish victims, while some were threatened and forced to say freedom for Palestine. According to reports in the Israeli media, Dutch police arrested about 60 people, while the local authorities informed the foreign ministry of 15 injured, with no more Israelis to be found. The Prime Minister's office said that in addition to scheduled flights, Israel had sent 2 planes to evacuate the distressed supporters, and Netanyahu called on Dutch Prime Minister Dick Schoof and local security forces to act decisively and swiftly against the rioters and ensure the well-being of our citizens. The Hungarian Prime Minister was among the first to speak to US President-elect by telephone. Mar-a-Lago calling Budapest. We had our first post-election phone call with President Trump. We have big plans, Viktor Orban wrote on his social media page. Mar-a-Lago is Donald Trump's Florida estate, where the president has previously hosted the Hungarian Prime Minister. This means that Viktor Orban could be one of the first leaders to have a face-to-face meeting with Donald Trump after his re-election. The Hungarian Prime Minister was one of the first to congratulate him on his achievements. I see a brilliant victory, perhaps the greatest comeback in Western political history, a huge victory. He was threatened with jail. His assets were taken away. People wanted to kill him. The entire media world in America turned against him, and yet he won, said Mr. Orban. According to Ron and Orna Natura, Omer's parents, who are U.S. citizens, Galant has been a true ambassador for them in the government, and they hope that the outgoing and incoming U.S. administrations will work together to bring the hostages back. Ron and Orna Nutra, the parents of Omer and an Israeli-American dual national currently held hostage in Gaza, shared their feelings midweek after the dismissal of Defense Minister Yoav Galant, and also discussed what they think Donald Trump's return to the White House might mean for the eventual release of their son, who holds U.S. citizenship. We are very concerned. The firing of a defense minister in a time of a war is obviously cause for concern, especially Minister Galant, who is our son, who is a soldier and was an advocate for hostages. The fact that he has now been sacked gives us a great concern for the future of our child, they said. Immediately before Galant's dismissal, Prime Minister Benjamin Netanyahu suggested to Justice Minister Yariv Levin that he should take action against the Attorney General, which stunned. Levin replied in a whisper, "For me, this is not acceptable. If you want him fired, fire him," public broadcaster Khan reported. The statements were made at the cabinet meeting this morning. Later, Levin asked ministers to coordinate and collect complaints against the Attorney General. At the meeting, several ministers spoke out against Gali Baharav Miara, and even Communications Minister Shlomo Karhi called for his dismissal and replacement by Cabinet Secretary Yoshi Fuchs. Reacting to the proposal to fire the Attorney General, Netanyahu said, "He, meaning the Attorney General, is against us. I ask for this to be resolved." The Israeli Supreme Court has ordered Prime Minister Benjamin Netanyahu to respond to petitions against the dismissal of Defense Minister Yoav Galant. The Supreme Court, which also acts as Israel's constitutional court, ordered the Israeli Prime Minister, the government, and the Attorney General to respond by Thursday noon to petitions calling for a freeze on Galant's dismissal. On Wednesday, the NGO Quality of Government and the NGO Walls of Israel petitioned the Supreme Court against Tuesday's dismissal of Defense Minister Yoav Galant. They have called for immediate intervention by Israel's Supreme Judicial Court and order freezing the dismissal because they believe that the dismissal of the defense minister is unjustified in the context of a multi-front war, is aimed at preserving the coalition, and is not based on a professional consideration, is irresponsible and extremely unreasonable, and endangers the security of the state. The operation continues in Lebanon and Gaza with dozens of targets hit against Hezbollah in Lebanon and Hamas in the Gaza Strip. In cooperation with the Northern Command, several terrorist targets have been attacked, including the rocket launcher used to fire on central Israel, military buildings, munition depots, and other terrorist infrastructure. The 91st Division continues its defensive and offensive operations in southern Lebanon, during which forces destroyed terror infrastructure and killed terrorists. The 36th Division kills terrorists and destroyed weapon depots and rocket launchers that posed a threat to the forces. Meanwhile, in the Gaza Strip, the 162nd Division continued its maneuver in Jabalia, northern Gaza, with troops killing several terrorists in the area. An operation led by the Kfir Brigade was launched in Beit Lahia, northern Gaza, after intelligence indicated that terrorists and terror infrastructure were in the area.
Slovakia's Prime Minister Robert Fico has sharply criticized liberal and progressive ideologies after Donald Trump's victory in the U.S. presidential elections. Trump's victory is the defeat of liberalism, Fico said, adding that the media had given a distorted picture before the elections, but the decision of the American people had clearly disproved it. He said that the Trump administration's relations with Europe could take a new direction and that the handling of the conflict in Ukraine was particularly important. As Trump has promised significant steps to resolve the war, this could bring new challenges for the European Union, he stressed. Slovak President Peter Pellegrini also expressed his hope for closer ties with the United States. He congratulated Trump and stressed that the two countries are bound together by common values such as freedom and democracy. And finally, for the weather over the weekend, the weather will be frost in the mornings with patchy frost in the morning and milder in the afternoons. Sunday will be mainly sunny. The temperatures will average around -1 to +4 degrees Celsius in the morning and 11 to 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israelische Fans, die gestern Abend das Euroleague-Fußballspiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Ajax Amsterdam besuchten, wurden von einem lokalen pro-palästinensischen und anti-israelischen Mob brutal angegriffen. Nach dem Spiel, das mit einer 0-5 Niederlage für die israelische Mannschaft endete, trafen maskierte Araber mit palästinensischen Flaggen in mehreren Stadtteilen Amsterdams auf die Israelis und veranstalteten offenbar ein geplantes Pogrom. Auf Bildern, die in den sozialen Medien kursieren und unter anderem von Fans vor Ort geteilt worden ist, zu sehen, dass Dutzende von Terroristen auf jüdische Opfer einschlugen und traten, während einige von ihnen bedroht und gezwungen wurden, Freiheit für Palästina zu rufen. Nach Berichten israelischer Medien nahm die niederländische Polizei etwa 60 Personen fest, während die örtlichen Behörden das Außenministerium über 15 Verletzte informierten, wobei keine weiteren Israelis gefunden wurden. Das Büro des Premierministers teilte mit, dass Israel zusätzlich zu den planmäßigen Flügen 2 Flugzeuge geschickt habe, um die verzweifelten Anhänger zu evakuieren. Und Netanyahu forderte den niederländischen Premierminister Dick Schoof und die örtlichen Sicherheitskräfte auf, entschlossen und schnell gegen die Randalierer vorzugehen, um das Wohlergehen unserer Bürger zu gewährleisten. Der ungarische Premierminister gehörte zu den ersten, die mit dem designierten US-Präsidenten telefonierten. Mar-a-Lago ruft Budapest an. Wir hatten unser erstes Telefonat nach der Wahl mit Präsident Trump. Wir haben große Pläne, schrieb Viktor Orban auf seiner Social-Media-Seite. Mar-a-Lago ist Donald Trumps Anwesen in Florida, wo der Präsident bereits den ungarischen Premierminister empfangen hat. Viktor Orban könnte also einer der ersten Staats- und Regierungschefs sein, der nach der Wiederwahl Donald Trumps persönlich mit ihm zusammentrifft. Der ungarische Premierminister war einer der ersten, der ihm zu seinen Erfolgen gratulierte. Ich sehe einen brillanten Sieg, vielleicht das größte Comeback in der westlichen politischen Geschichte. Ein großer Sieg. Ihm wurde mit Gefängnis gedroht, sein Vermögen wurde beschlagnahmt, man wollte ihn umbringen. Die gesamte Medienwelt in Amerika wandte sich gegen ihn und doch hat er gewonnen, sagte Orban. Laut Ron und Orna Natura, Omas Eltern, die die US-Staatsbürgerschaft besitzen, war Galant für sie ein echter Botschafter in der Regierung und sie hoffen, dass die scheidende und die neue US-Regierung zusammenarbeiten werden, um die Geiseln zurückzubringen. Ron und Orna Natura, die Eltern von Omer, einem israelisch-amerikanischen Staatsbürger mit doppelter Staatsbürgerschaft, der derzeit in Gaza als Geisel festgehalten wird, teilte Mitte der Woche ihre Gefühle nach der Entlassung von Verteidigungsminister Yoav Gallant mit und sprachen auch darüber, was ihrer Meinung nach die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus für die eventuelle Freilassung ihres Sohnes, der die US-Staatsbürgerschaft besitzt, bedeuten könnte. Wir sind sehr besorgt. Die Entlassung eines Verteidigungsministers in Kriegszeiten ist natürlich ein Grund zur Sorge, vor allem für Minister Gallant, der unser Sohn ist, der Soldat ist und sich für die Geiseln eingesetzt hat. Die Tatsache, dass er jetzt entlassen wurde, macht uns große Sorgen um die Zukunft unseres Kindes, sagten sie. Unmittelbar vor der Entlassung Gallant schlug Premierminister Benjamin Netanyahu Justizminister Yariv Levin vor, gegen den Generalstaatsanwalt vorzugehen, woraufhin ein fassungsloser Levin flüsternd antwortete: Für mich ist das nicht akzeptabel. Wenn Sie wollen, dass er gefeuert wird, dann feuern Sie ihn, berichtete der öffentliche Fernsehsender Kan. Die Äußerungen wurden heute Morgen in einer Kabinettssitzung gemacht. Später bat Levin den Minister, ihre Beschwerden gegen den Generalstaatsanwalt zu koordinieren und zu sammeln. Auf der Sitzung sprachen sich mehrere Minister gegen Gali Baharav Miara aus und sogar Kommunikationsminister Shlomo Kari forderte seine Entlassung und seine Ersetzung durch Kabinettssekretär Yossi Fuchs. Als Reaktion auf den Vorschlag, den Generalstaatsanwalt zu entlassen, sagte Netanyahu: Er, also der Generalstaatsanwalt, ist gegen uns. Ich bitte darum, dass dies geklärt wird.
Der oberste Gerichtshof Israels hat Premierminister Benjamin Netanyahu angewiesen, auf die Petitionen gegen die Entlassung vom Verteidigungsminister Yoav Gallant zu reagieren. Der oberste Gerichtshof, der auch als israelisches Verfassungsgericht fungiert, wies den israelischen Premierminister an, die Regierung und den Generalstaatsanwalt bis Donnerstagmittag auf die Petitionen zu antworten, in denen ein Stopp der Entlassung von Gallant gefordert wird. Am Mittwoch reichten die Nichtregierungsorganisation Quality of Government und die Nichtregierungsorganisation Voice of Israel beim obersten Gerichtshof eine Petition gegen die Entlassung vom Verteidigungsminister Yoav Gallant am Dienstag ein. Sie haben ein sofortiges Eingreifen des obersten Justizrats Israels und eine Anordnung zum Einfrieren der Entlassung gefordert, weil sie der Meinung sind, dass die Entlassung des Verteidigungsministers im Kontext eines Mehrfrontenkrieges ungerechtfertigt ist, auf den Erhalt der Koalition abzielt und nicht auf professionellen Erwägungen beruht, unverantwortlich und äußerst unvernünftig ist und die Sicherheit des Staates gefährdet. Die Operation wird im Libanon und im Gazastreifen fortgesetzt, wobei Dutzende von Zielen gegen die Hezbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen getroffen wurden. In Zusammenarbeit mit dem Nordkommando wurden mehrere terroristische Ziele angegriffen, darunter der Raketenwerfer, mit dem das Zentrum Israels beschossen wurde, Militärgebäude, Munitionsdepots und andere terroristische Infrastrukturen. Die 91. Division setzt ihre defensiven und offensiven Operationen im Südlibanon fort, bei denen die Truppen terroristische Infrastrukturen zerstören und Terroristen töten. Die 36. Division tötet Terroristen und zerstört Waffendepots und einen Raketenwerfer, der eine Bedrohung für die Streitkräfte darstellte. Im Gazastreifen setzt die 162. Division ihr Manöver in Jabalia im Norden des Gazastreifens fort und tötet mehrere Terroristen in diesem Gebiet. Eine von der Qfir-Brigade geführte Operation wurde in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen eingeleitet, nachdem Geheimdienstinformationen darauf hindeuteten, dass sich Terroristen und terroristische Infrastrukturen in dem Gebiet befanden. Der slowakische Premierminister Robert Fico hat nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen liberale und progressive Ideologien scharf kritisiert. Trumps Sieg ist die Niederlage des Liberalismus. Fico sagte, die Medien hätten vor der Wahl ein verzerrtes Bild vermittelt, das aber durch die Entscheidung des amerikanischen Volkes eindeutig widergelegt worden sei. Er sagte, dass die Beziehungen der Trump-Administration zu Europa eine neue Richtung einschlagen könnten und dass der Umgang mit dem Konflikt in der Ukraine besonders wichtig sei. Da Trump wichtige Schritte zur Beilegung des Krieges versprochen hat, könnte dies neue Herausforderungen für die Europäische Union mit sich bringen, betonte er. Auch der slowakische Präsident Peter Pellegrini brachte seine Hoffnung auf engere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zum Ausdruck. Er beglückwünschte Trump und betonte, dass die beiden Länder durch gemeinsame Werte wie Freiheit und Demokratie miteinander verbunden seien. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende wird das Wetter in den Morgenstunden frostig sein, mit leichten Frost am Vormittag und milderen Temperaturen am Nachmittag. Am Sonntag wird es überwiegend sonnig sein. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -1 bis +4 Grad am Morgen und zwischen 11 und 14 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Eti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Des supporters israéliens qui assistaient hier soir au match d'Euroleague entre le Maccabi Tel Aviv et Ajax Amsterdam ont été brutalement attaqués par une foule locale pro-palestinienne et anti-israélienne. Après le match qui s'est soldé par une défaite 5-0 de l'équipe israélienne, les Arabes locaux portant des mascades et des drapeaux palestiniens dans plusieurs quartiers d'Amsterdam ont apparemment répondu aux Israéliens par un pogrom planifié à l'avance. Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, partagées notamment par des supporters présents sur les lieux, on voit des dizaines de terroristes donner des coups de pied et de poings à des victimes juives, tandis que certains sont menacés et forcés de dire « liberté pour la Palestine ». Selon les médias israéliens, la police néerlandaise a arrêté une soixantaine de personnes, tandis que les autorités locales ont informé le ministère des Affaires étrangères de la présence de 15 blessés. Aucun autre Israélien n'a été retrouvé. Le bureau du Premier ministre a déclaré qu'en plus de vols réguliers, Israël avait envoyé 2 avions pour évacuer les supporters en détresse. Et M. Netanyahu a appelé le Premier ministre néerlandais Dick Schoof et les forces de sécurité locales à agir de manière décisive et rapide contre les émeutiers et assurer le bien-être de nos citoyens.
Le Premier ministre hongrois a été l'un des premiers à s'entretenir à téléphone avec le nouveau président élu des États-Unis. Mar-a-Lago appelle Budapest. Nous avons eu notre premier appel téléphonique post-électoral avec le président Trump. Nous avons des grands projets, a écrit M. Viktor Orban sur sa page des médias sociaux. Mar-a-Lago est la propriété de Donald Trump en Floride, où le président a déjà accueilli le Premier ministre hongrois. Viktor Orban pourrait donc être l'un des premiers dirigeants à s'entretenir en personne avec Donald Trump après sa réélection. Le Premier ministre hongrois a été l'un des premiers à le féliciter pour ses résultats. Je vois une brillante victoire, peut-être le plus grand retour dans l'histoire politique occidentale. Une énorme victoire. Il a été menacé de prison, ses biens ont été confisqués, il a été la cible d'attentats. L'ensemble des médias américains s'est retourné contre lui et pourtant il a gagné, a souligné M. Orban. Ron et Orna Neutra sont des citoyens américains, ils sont les parents d'Homer. Selon eux, M. Gallant a été un véritable ambassadeur en faveur des otages au sein du gouvernement et il espère que les administrations américaines sortant et entrant travailleront ensemble pour faire revenir les otages. Homer, le fils de Ron et Orna Neutra, est ressortissant américo-israélien qui a la double nationalité et qui actuellement est retenu en otage à Gaza. Ron et Orna ont fait part de leur assentiment en milieu de semaine après le limognage du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ils ont également évoqué ce qu'ils pensent du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et dans quelle mesure cela pourrait avoir des conséquences sur la libération éventuelle de leur fils qui possède la nationalité américaine. Nous sommes très inquiets. Le limogeage d'un ministre de la Défense en temps de guerre est évidemment une source de préoccupation, en particulier celui du ministre Gallant, un militaire qui a défendu la cause des otages dont notre fils. Le fait qu'il a été limogé nous inquiète beaucoup pour l'avenir en général et pour celui de notre enfant en particulier, ont-ils précisé. Immédiatement avant le limogeage de M. Gallant, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a suggéré au ministre de la Justice, Yariv Levin, d'agir dans l'affaire du procureur général. C'est à quoi M. Levin, abasourdi, a répondu en chuchotant « Pour moi, ce n'est pas possible. Si vous voulez qu'il soit renvoyé, renvoyez-le » apporté la chaîne républicaine. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion nationale du cabinet. Plus tard, M. Levin a demandé au ministre de se coordonner et de rassembler leurs plaintes contre le procureur général. Lors de la réunion, plusieurs ministres se sont exprimés contre Gali Baharav Miara. Ainsi, le ministre des Communications, Shlomo Kari, a appelé à son licenciement et à son remplacement par le secrétaire du cabinet, Yossi Fuchs. En réponse à la proposition de limoger le procureur général, M. Netanyahu a déclaré « Il, le procureur général, est contre nous. Je vous demande de régler cette question. » La Cour suprême israélienne a ordonné au Premier ministre Benjamin Netanyahu de répondre aux pétitions contre le limogeage du ministre de la Défense Yoav Gallant. La Cour suprême, qui fait également office de Cour constitutionnelle en Israël, a ordonné au Premier ministre israélien, au gouvernement et au procureur général de répondre avant jeudi midi aux pétitions demandant le gel du limogeage de M. Gallant. En effet, mercredi, l'ONG Qualité de gouvernement et l'ONG Mur d'Israël ont déposé une pétition auprès de la Cour suprême contre le limogeage du ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a eu lieu mardi. Ils ont demandé l'intervention immédiate du Conseil judiciaire suprême d'Israël, un ordre de gel du limogeage. Ils estiment que le limogeage du ministre de la Défense est injustifié au milieu d'une guerre de plusieurs fronts, qu'il vise à préserver la coalition et qu'il n'est pas fondé sur des considérations professionnelles, qu'il s'agit d'une décision irresponsable et extrêmement déraisonnable qui met en péril la sécurité d'État. L'opération se poursuit au Liban et à Gaza avec des dizaines de cibles frappées contre les Hezbollah au Liban et les Hamas dans le banc de Gaza. En coopération avec le commandement Nord, plusieurs cibles terroristes ont été attaquées, y compris le lance-roquettes utilisé pour tirer sur le centre d'Israël, des bâtiments militaires, des dépôts de munitions et d'autres infrastructures terroristes. La 91e division poursuit ses opérations défensives et offensives dans le sud du Liban. Au cours de ces opérations, les forces ont détruit des infrastructures terroristes et tué des terroristes. La 36e division a tué des terroristes et détruit des dépôts d'armes et un lance-roquettes qui constituait une menace pour les forces israéliennes. Pendant ce temps, dans le nord de la bande de Gaza, la 162e division poursuit ses manœuvres à Jabalia. Les troupes ont tué plusieurs terroristes dans la zone. Une opération menée par la
brigade Kfir a été lancée à Beit Lahia, au nord de Gaza, après que les renseignements ont indiqué que des terroristes et des infrastructures terroristes se trouvaient dans cette région. Après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, le premier ministre slovaque Robert Fico a vivement critiqué les idéologies libérales et progressistes. La victoire de Trump et la défaite du libéralisme, a indiqué M. Fico, ajoutant que les médias avaient donné de lui une image déformée avant l'élection et que le vote du peuple américain l'avait clairement démenti. Pour lui, les relations de l'administration Trump avec l'Europe pourraient prendre une nouvelle direction, de même que la question du conflit en Ukraine, qui est particulièrement important. Comme M. Trump a promis des mesures fortes pour résoudre le conflit, l'Union européenne pourrait se trouver confrontée à de nouveaux défis, a-t-il souligné. Le président slovaque, Peter Pellegrini, a également exprimé son espoir de voir se resserrer les liens avec les États-Unis. Il a félicité le président Trump et a rappelé que les deux pays étaient liés par des valeurs communes telles que la liberté et la démocratie. Et finalement, pour le météo, la météo du week-end sera caractérisée par des gelées matinales et un temps doux au cours de l'après-midi. Dimanche, le soleil sera le plus souvent au rendez-vous. Les températures moyennes évolueront entre -1 et 4 degrés le matin, entre 11 et 14 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Los aficionados israelíes que asistieron anoche al partido de fútbol de la Euroliga entre el Maccabi de Tel Aviv y el Ajax Amsterdam fueron brutalmente agredidos por una turba local pro-palestina anti-israelí. Después del partido que terminó con una derrota por 5-0 para el equipo israelí, los árabes locales que llevaban máscaras y banderas palestinas en varias partes de Ámsterdam aparentemente recibieron a los israelíes con un pogromo planeado de antemano. En imágenes que circulan por las redes sociales, compartidas entre otros por aficionados que se encontraban en el lugar de los hechos, decenas de terroristas propinaron patadas y puñetazos a víctimas judías, mientras algunos eran amenazados y obligados a decir libertad para Palestina. Según informaron los medios israelíes, la policía holandesa detuvo a unas 60 personas, mientras las autoridades locales informaron al Ministerio de Asuntos Exteriores de 15 heridos sin que se encontraran más israelíes. La oficina del primer ministro dijo que, además de los vuelos programados, Israel había enviado 2 aviones para evacuar a los angustiados seguidores y Netanyahu pidió al primer ministro holandés Dick Schoof y a las fuerzas de seguridad locales que actuaran con decisión y rapidez contra los alborotadores y garantizarán el bienestar de nuestros ciudadanos. El primer ministro húngaro fue uno de los primeros en hablar por teléfono con el presidente electo de los Estados Unidos. Mar-a-Lago llamando a Budapest. Hemos tenido nuestra primera llamada telefónica postelectoral con el presidente Trump. Tenemos grandes planes, escribió Víctor Orbán en sus redes sociales. Mar-a-Lago es la finca de Donald Trump en Florida, donde el presidente ha recibido anteriormente al primer ministro húngaro. Esto significa que Víctor Orbán podría ser uno de los primeros líderes en reunirse personalmente con Donald Trump tras su reelección. El primer ministro húngaro fue uno de los primeros en felicitarle por sus logros. Veo una victoria brillante, quizá la mayor remontada de la historia política occidental. Una victoria enorme. Le amenazaron con la cárcel. Le quitaron sus bienes, querían matarle. Todo el mundo mediático de Estados Unidos se volvió contra él y aún así ganó, dijo Orbán. Según Ronnie Ornaneutra, los padres de Homer, que son ciudadanos estadounidenses, Gallant ha sido un verdadero embajador para ellos en el gobierno y esperan que las administraciones estadounidenses saliente y entrante trabajen juntas para traer de vuelta a los rehenes. Ron y Ornaneutra, los padres de Homer con doble nacionalidad estadounidense e israelí, actualmente retenido como rehén en Gaza, compartieron sus sentimientos a mediados de semana tras la destitución del ministro de Defensa Yoav Gallant
y también avalaron lo que creen que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría significar para la eventual liberación de su hijo, que tiene la ciudadanía estadounidense. Estamos muy preocupados. El despido del ministro de Defensa en tiempos de guerra es obviamente motivo de preocupación, especialmente el del ministro Gallant, que fue un defensor de los rehenes de nuestro hijo, que es un soldado. El hecho de que ahora haya sido despedido nos preocupa mucho por el futuro y el porvenir de nuestro hijo, declararon. Inmediatamente antes de la destitución de Gallant, el primer ministro Benjamin Netanyahu sugirió al ministro de Justicia Yariv Levin que tomará medidas contra el fiscal general, a lo que el atónito Levin respondió en un susurro: para mí, eso no es aceptable. Si quieres que lo despídelo, informó la emisora pública Kan. Las declaraciones se produjeron en una reunión del gabinete celebrada esta semana. Más tarde, Levin pidió a los ministros que se coordinaran y recopilaran sus quejas contra el fiscal general. En la reunión, varios ministros se pronunciaron contra Agadi Bahram-Miara e incluso el ministro de Comunicaciones, Shlomo Kari, pidió su destitución y sustitución por el secretario del gabinete, Yossi Fuchs. Reaccionando a la propuesta de despedir al fiscal general, Netanyahu dijo: el fiscal general, está contra nosotros. Pido que se resuelva. El Tribunal Supremo israelí ha ordenado al primer ministro Benjamin Netanyahu que responda a las peticiones contra la destitución del ministro de Defensa Yoav Gallant. El Tribunal Supremo, que también actúa como Tribunal Constitucional de Israel, ordenó al primer ministro israelí, al gobierno y al fiscal general que respondieran antes del jueves al mediodía a las peticiones que piden la congelación del despido de Gallant. El miércoles, la ONG Gobierno de Calidad en Israel y la ONG Muros de Israel presentaron una petición al Tribunal Supremo contra la destitución del martes del ministro de Defensa, Yoav Gallant. Han pedido la intervención inmediata del Consejo Judicial Supremo de Israel, una orden que congele el caso, porque consideran que la destitución del ministro de Defensa es injustificada en el contexto de una guerra con múltiples frentes, tiene por objeto preservar la coalición y no se basa en consideraciones profesionales, es irresponsable y extremadamente irrazonable y pone en peligro la seguridad del Estado. La operación continúa en Líbano y Gaza con docenas de objetivos alcanzados contra Hezbollah en Líbano y Hamas en la Franja de Gaza. En cooperación con el Mando Norte, se han atacado varios objetivos terroristas, entre ellos la lanzadera de cohetes utilizada para disparar contra el centro de Israel, edificios militares, depósitos de municiones y otras infraestructuras terroristas. La 90 y Primer División prosigue sus operaciones defensivas y ofensivas en el sur del Líbano, durante las cuales las fuerzas destruyeron infraestructuras terroristas y mataron a terroristas. La 36 División mata a terroristas y destruye depósitos de armas y un lanzacohetes que suponían una amenaza para las fuerzas. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, la 172 División prosigue sus maniobras en Jabalia, en el norte de Gaza, y las tropas matan a varios terroristas en la zona. Se lanzó una operación dirigida por la Brigada Kfir en Beit Lahia, al norte de Gaza, después de que los servicios de inteligencia indicaran que había terroristas e infraestructuras terroristas en la zona. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha criticado duramente las ideológicas liberales y progresistas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La victoria de Trump es la derrota del liberalismo, ha dicho Fico, añadiendo que los medios de comunicación habían dado una imagen distorsionada antes de las elecciones, pero que la decisión del pueblo estadounidense la ha desmentido claramente. Afirmó que las relaciones de la administración Trump con Europa podrían tomar una nueva dirección y que el manejo del conflicto en Ucrania era particularmente importante. Como Trump ha prometido pasos significativos para resolver la guerra, esto podría traer nuevos desafíos para la Unión Europea, subrayó. El presidente eslovaco Peter Pellegrini también expresó su esperanza de estrechar lazos con Estados Unidos. Felicitó a Trump y subrayó que ambos países están unidos por valores comunes como la libertad y la democracia.
Y finalmente por el tiempo, durante el fin de semana el tiempo será gélido por las mañanas, con heladas irregulares por las mañanas y más suave por las tardes. El domingo será principalmente soleado. Las temperaturas medias serán de -1 a 4 grados por la mañana y de 11 a 14 grados por la tarde. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. אוהדים ישראלים שהגיעו אמש למשחק היורוליגה בכדורגל בין מכבי תל אביב לאייקס הותקפו באכזריות על ידי המון פרו-פלסטיני אנטי-ישראלי מקומי. לאחר מפגש שהתפעם בתבוסה של 5-0 של נבחרת ישראל, הערבים המקומיים שהגיעו למספר מקומות באמסטרדם עם מסכות ודגלי פלסטין חיכו ככל הנראה לישראלים עם פוגרום מתוכנן מראש. בצילומים שהסתובבו ברשתות החברתיות, ששותפו גם על ידי תומכים במקום, עשרות מחבלים בעטו והכו את הקורבנות היהודים, תוך שהם מאיימים לאלץ מהם לומר חופש לפלסטין. על פי דיווחים שפורסמו בתקשורת הישראלית, משטרת הולנד עצרה כ-60 בני אדם. בעוד שהרשויות המקומיות הודיעו למשרד החוץ על 15 פצועים ולא מצאו ישראלים נוספים. משרד ראש הממשלה הודיע כי בנוסף לטיסות הסדירות, ישראל שלחה 2 מטוסים לפנות את האוהדים בצרות, ונתניהו קרא לראש ממשלת הולנד, דיק שוף, ולכוחות הביטחון המקומיים, לפעול בנחישות ובמהירות נגד המתפרעים ולהבטיח את רווחתם של האזרחים שלנו. ראש ממשלת הונגריה היה מהראשונים ששוחחו בטלפון עם נשיא ארצות הברית הנבחר. מר אלאגו מתקשר לבודפשט. קיימנו את שיחת הטלפון הראשונה שלנו לאחר הבחירות עם הנשיא טראמפ. יש לנו תוכניות גדולות, כתב ויקטור אורבן ברשתות החברתיות. מר אלאגו היא אחוזתו של דונלד טראמפ בפלורידה, והנשיא אירח שם בעבר את ראש ממשלת הונגריה. כל זה אומר שוויקטור אורבן יכול להיות אחד המנהיגים הראשונים שדיברו עם דונלד טראמפ באופן אישי לאחר בחירתו מחדש. ראש ממשלת הונגריה היה מהראשונים שבירך על התוצאות. אני רואה בזה ניצחון מזהיר, אולי הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה הפוליטית המערבית. ניצחון ענק. הם אימו עליו בכלא, לקחו את רכושו, רצו להרוג אותו, כל עולם התקשורת באמריקה התהפך נגדו, ובכל זאת הוא ניצח, העריך ויקטור אורבן. לדברי רון ואורנה נטורה, הוריו של עומר, בעל אזרחות אמריקאית, גלנט היה שגריר אמיתי עבורם בממשלה, והם מקווים שהממשל היוצא והממשל האמריקני הבא יפעלו יחד להחזרת בני הערובה. רון ואורנה נטורה, הורים לעומר, אזרח ישראלי אמריקאי, המוחזק כעת כבן ערובה בעזה, שיתפו את תחושותיהם באמצע השבוע לאחר פיטורי שר הביטחון יואב גלנט, ואמרו את דעתם על חזרתו של דונלד טראמפ לבית הלבן, ואיזו השפעה זה יכול להיות על שחרור אפשרי של בנם. אנחנו מאוד מודאגים, אמרו ההורים. פיטורים של שר הביטחון בזמן מלחמה הוא ללא ספק סיבה לדאגה, במיוחד השר גלנט, שהיה כסנגור לבנינו, שהוא חייל. העובדה שהוא פוטר כעת נותן לנו דאגה רבה לעתיד וגם לגבי עתידם של ילדינו, הם אמרו. מיד לפני פיטוריו של גלנט הציע ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר המשפטים יריב לוין לפעול בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה. לוין העמום משיב בלחש, מבחינתי זה לא מקובל. אם אתם רוצים לפטר אותו, אז פטר אותו אתה, דיווח ערוץ כאן. ההצהרות נאמרו בישיבת הממשלה בבוקר. בהמשך ביקש לוין מהשרים לתאם ולאסוף את תלונותיהם נגד היועץ המשפטי לממשלה. בפגישה התבטאו מספר שרים נגד גלי בהרב מיארה, ואפילו שר התקשורת שלמה קרעי קרא לפיטוריה ולהחלפתה בשר הקבינט יוסי פוקס. בתגובה להצעה לפטר את היועץ המשפטי לממשלה, אמר נתניהו שהוא נגדנו, אנא תקנו את זה. בית המשפט העליון הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו להגיב לעתירות נגד פיטורי שר הביטחון יואב גלנט. בית המשפט העליון, המשמש גם כבית המשפט החוקתי בישראל, הורה לראש ממשלת ישראל, לממשלה וליועץ המשפטי לממשלה להגיב לעתירות בדרישה להקפיא את הדחת גלנט עד יום חמישי בצהריים. ביום רביעי הגישה העמותה לאיכות השלטון וחומות ישראל עתירה לבית המשפט נגד פיטוריו של שר הביטחון ביום שלישי. הם ביקשו התערבות מיידית מהגוף המשפטי העליון בישראל, צו הקפאת פיטורים, כי לטענתם פיטורי שר הביטחון אינם מוצדקים בעיצומה של מלחמה רב-חזיתית. היא נועדה לשמר את הקואליציה ואינה נעשית משיקולים מקצועיים. מדובר בצעד חסר אחריות וחוסר היגיון קיצוני המאיים על ביטחון המדינה. המבצע נמשך בלבנון ובעזה כאשר עשרות מטרות מותקפות נגד חיזבאללה בלבנון וחמאס ברצועת עזה. בשיתוף עם פיקוד הצפון הם תקפו מספר יעדי טרור, בהם משגר רקטות ששימש לירי לעבר מרכז ישראל, מבני צבא, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות. אוגדה 91 ממשיכה בפעולות הגנתיות והתקפיות בדרום לבנון, במהלכן הרסו הכוחות תשתיות טרור והרגו מחבלים. אוגדה 36 הורגת מחבלים ומשמידה מצבורי נשק ומשגר רקטות המהוות איום על הכוחות. בינתיים ברצועת עזה ממשיכה אוגדה 162 את התמרון
בדרום מג'בליה שבצפון עזה. הכוחות הרגו מספר מחבלים באזור. פעילות בהובלת חטיבת כפיר יצאה לדרך בבית להיה שבצפון עזה, לאחר שמודיעין הצביע על נוכחות מחבלים ותשתיות טרור באזור. רוברט פיצו, ראש ממשלת סלובקיה, מתח ביקורת חריפה על אידיאולוגיות ליברליות ופרוגרסיביות לאחר ניצחון דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארצות הברית. הניצחון של טראמפ הוא תבוסת הליברליזם, אמר פיצו, והוסיף שהתקשורת העבירה תמונה מעוותת לפני הבחירות. החלטת האמריקני הפריכה זאת בבירור. לדבריו, היחסים של ממשל טראמפ עם אירופה יכולים לקחת כיוון חדש, והוא רואה חשיבות מיוחדת בטיפול בסכסוך באוקראינה. מאחר שטראמפ הבטיח צעדים משמעותיים לפתרון המלחמה, זה יביא אתגרים חדשים לאיחוד, הוא הדגיש. פיטר פלגריני, נשיא הרפובליקה של סלובקיה, הביע גם הוא את תקוותו ליחסים הדוקים יותר עם ארצות הברית. הוא בירך את טראמפ והדגיש ששתי המדינות חולקות ערכים משותפים כמו חופש ודמוקרטיה. ולמזג האוויר, במהלך סוף שבוע מזג האוויר יהיה קר במספר מקומות בבוקר ומתון יותר בשעות אחר הצהריים. מזג האוויר יהיה בהיר ברובו ביום ראשון. הטמפרטורות חזויות להיות בין -1 ל-4 מעלות בבוקר ובין 11 ל-14 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.